Jai Hind students, আজিৰ ভিডিঅ'খনত আমি ক্লাছ 6ৰ ইংলিছৰ দ্বিতীয় নম্বৰ লেসনটো চাম টম সয়াৰ। ইয়াৰ প্ৰশ্ন উত্তৰটো চাম। Before starting the class, welcome to my YouTube channel Exam Jyoti. So let's start the class with the first question. প্ৰথমে যেটি পিকচাৰটো দিয়া আছে, here is a picture showing a chest of hidden treasure. So look at it carefully, okay? Look at it carefully and see whether it is hidden. ইয়াতে কি বস্তু লুকাই আছে? So the box of treasure is hidden under the ground floor of the house, okay? ইয়াতে চাব আপোনালোকে বক্স অফ ট্ৰেজাৰ ইজ ফাউণ্ড আণ্ডাৰ দ্য গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ হ'ব, ঠিক আছে। GROUND গ্ৰাউণ্ডৰ স্পেলিংটো চাই ল'ব, GROUND, অ'কে। এইটো চাব, ইয়াৰ তলত বস্তুটো পৰি আছে, গোটেই পিকচাৰটো অহা নাই, আপোনালোকে কিতাপত চাব ভালকৈ। বক্স অফ ট্ৰেজাৰ ইজ হিডেন আণ্ডাৰ দ্য গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ অফ দ্য হাউচ, ঠিক আছে। নেক্সট চাব, লেটছ ফাইণ্ড আউট হাউ মাছ উই হেভ আণ্ডাৰষ্টুড। চুজ দ্য কাৰেক্ট অল্টাৰনেটিভ ফ্ৰম দ্য অপিনিয়নছ টু কমপ্লিট ইচ চেণ্টেন্স। On a Saturday night evening, Tom and Huck went and to find ghosts, hidden treasure, thieves, আৰু tools. ইয়াৰ পৰা কোনটো হ'ব নহয়? So ইয়াতে আনসাৰটো হ'ব hidden treasure. ইয়াতে শনিবাৰ দিনা ৰাতি কি চাব গৈছিল? hidden treasure. এই treasure যে লুকাই আছিল সেইটো চাব গৈছিল। Tom and Huck entered the house armed with. ইয়াৰ পৰা কোনটো হ'ব? Answer number 3 হ'ব pick eggs and a spade. Okay. Next our Tom and Huck saw. ইয়াতে কি চালে? Two men entering the house. Okay. তাৰে পিছত আছে thank God we had a narrow escape. So who said this to whom? কোনে কাক কৈছিল? Huck said it to Tom. কোনে কৈছিল? Huck কৈছিল। Huck কাক কৈছিল? Tom. Huck said it to Tom. বা Huck said to Tom directly দিব পাৰে। এটা it আছে গতিকে দি দিব পাৰে। Okay. Huck said it to Tom. Next আছে read the story and answer the following question. Briefly in your own words, what did Tom always dream of? So Tom always dreamed of finding boxes of hidden treasure in haunted house. Itu tar সপোনত দেখিছিল যে মই যাতে এটা hidden box to treasure to মই বিচাৰিম নহয়, এটো বস্তু সি চিন্তা কৰিছিল। What plan did Tom make with his friend Huck? Tom with his friend Huck made the plan to go on a treasure hunt. Okay, গতিকে Tom with his friend Huck made the plan to go on a treasure hunt on a Saturday evening. ঠিক আছে। নেক্সট এইটো পিকচাৰটো চাব, এইটো দেখাত কি লাগিছে? এইটো হণ্টেড হাউচ নহয়, তাৰমানে হাউচ ভিজিটেড বাই ঘোষ্ট। হণ্টেড হাউচ মানে য'ত মানে আমাৰ ভূতবিলাকে যায় ঘৰত, তাক কি বুলি কয়? হণ্টেড হাউচ। অ'কে। এতিয়া মিডনাইটটো কি বুলি কোৱা হয়? 12 o'clock মিডনাইট বুলি কয় ৰাতি। হা, থিফৰ স্পেলিং ভুল আছে, THIEF, এ পাৰ্চন হু ষ্টিলছ চামথিং। এইটো বেলেগ হ'ব, হু ষ্টিলছ চামথিং ফ্ৰম আনাডাৰ পাৰ্চন অৰ প্লেচ, তাক আমি থিফ বুলি কওঁ, চোৰ নহয়। ডিগ, to make a hole in the ground or to remove something from the ground with a tool. যেতিয়া আমি ডিগ কৰোঁ ভিতৰৰ পৰা, মাটিৰ ভিতৰৰ পৰা কিবা এটা ওলাও, তাক ডিগ বুলি কওঁ। staircase মানে a set of stairs inside a building including the posts or rails. staircase এই চিৰি কেইটাক staircase বুলি কয়। lame, unable to walk well, যদি কোনোবা খোজ কাঢ়িব নোৱাৰে তাক কি বুলি কওঁ? lame বুলি কওঁ, because of an injury to the leg or foot, যদি ভৰিত দুখ পাইছে। হা, grumbled মানে complain against something, যদি আপুনি কিবা কমপ্লেইন কৰিছে তাক grumble বুলি কয়। topple মানে it became unsteady and fell down. wrap মানে to cover something completely in paper or other material, তাক wrap বুলি কওঁ। okay. Now rewrite the sentence replacing the underlined parts with the words you learned above. So Tom and Huck selected a house visited ghost for their new adventure. So কি হ'ব? Tom and Huck selected a haunted house নহয়, for their new adventure. okay. Tom and Huck started their journey at 12 o'clock at night. So Tom and Huck started their journey at midnight. Okay. এতে 12 o'clock জায়গাত কি দিব পাৰো? midnight বুলি দিব পাৰো। হা, the thief was trying to make a hole in the ground. The thief was trying to dig. hole বনোৱাটো dig বুলিও কওঁ হয়নে? He saw a set of stairs including posts and rails inside the haunted house. গতিকে he saw a staircase, ইয়াৰ জায়গা staircase বুলি দিব পাৰো। হা, Joe, one of the two men was the person who steals things. তাৰমানে কি বুলি দিব পাৰো? Joe, one of the two men was a thief. যোনে চুৰ কৰে তাক thief বুলি কওঁ। okay. Next, arrange the jumbled sentence in the proper order to get the summary of the story Tom Sawyer. okay. Rewrite the sentence in the correct order. Begin some of the sentence with then, after that, next and finally to show how the events happen. গতিকে বস্তুটো আমাক এৰেঞ্জ কৰিব দিছে। হা, so এতে আৰম্ভণি হ'ব চাব। Tom and Huck went out to find some treasure. They selected a broken down house. After that, the boys started to dig at a place inside the house. Then they heard a voice outside. After that, two men entered the house.
Then Tom and Huck hid themselves inside a room on the first floor. Then they started to dig at the place where Tom and Huck had chosen. Finally, the two men left the place, taking the box of the gold coins. Okay? গতিকে এনেকৈ এৰেঞ্জ কৰি দি দিছোঁ মই, লিখি ল'ব ধুনীয়াকৈ. অ'কে, তাৰে পিছত চাব work in pairs. Take turns and ask your partner to answer questions like the ones given below. What story did you read last month? ইয়াতে কি হ'ব? Last month I read the story of Tom and Huck. ইয়াতে উত্তৰটো লিখিব দিছে হা. What is the name of the story? The name of the story is Tom Sawyer. Who is the author? Author's name is not given. আমার ইয়াতে author নাম দিয়া নাই. What is the story about? The author? The story is about haunting hidden treasure. Haunting hidden treasure. ঠিক আছে? Which character in the story you like most? নহয়? So in the story I like character of Tom most. ঠিক আছে? মই Tomৰ character বেছি ভাল পাইছোঁ. So in the story I liked the character of Tom most. ঠিক আছে? Who was the character in the story you didn't like? So in the story I didn't like the character of Joe. Joe character to মই ভাল পোৱা নাই. Okay? ইয়াতে আপোনালোকে এনেকৈ দিব পাৰে I liked in the story I liked. Okay? The most I liked most ইয়াতে দিব I liked most the character of Tom. Most to পিছত দিলে নিদিলেও হ'ব এনেকৈ লিখিব in the story I liked most the character of Tom এনেকৈ দিব হা in the story I liked most the character of Tom. Okay? এনেকৈ গোটেইখিনি দিব. Next হ'ব now write a paragraph on the story you have read in your own words. So a story I have read now is Tom Sawyer. So I have written the following paragraph from the story. মই নিজে বনাই লিখিছোঁ Tom Sawyer was a boy interested in adventure. Tom Sawyer যে পয়েমটো লেসনটো পঢ়িলে তাকে মই বনাই লিখি আছোঁ নিজে শব্দ দি হা. He always dreamt to do some adventurous deeds. One evening he with his friend Huck went to a haunted house in search of hidden money. There they started digging the floor of the house in a particular place. In the meantime, two men came to the house. Tom and Huck were frightened and ran upstairs to hide in a room. গতিকে এইটো বস্তু মই অলপ বনাই দিছোঁ হা. ইয়াৰে পিছত চাব read the following sentence. We use them generally while giving direction to someone. Remember these are called imperative sentence. Okay, go straight, walk to the road, turn to your left, walk to the north, open the gate and there you are. এইবিলাক আমাৰ কি বুলি কয় imperative sentence বুলি কয়. কি বুলি কয় imperative sentence. যেতিয়া আমি কাবাক direction দিওঁ যে এনেকৈ কৰা. Okay, now use some sentence like the ones you have just learned to help your friend to find the way from the haunted house. এইটো আমাৰ help কৰিব দিছে এটা picture দিয়া আছে. এইটো কেনেকৈ লিখিম কেনেকৈ কম from the haunted house you go straight to the south. There you will be on a road. Go to the south through the road. On reaching the Sariali you will turn to right. Now go on. You will see Queen's Park to your left and Green Forest to your right side. There you will meet another Sariali. Then you take right turn and go on by the side the Green Forest. Okay, go straight and to your left. Take boli dibo ha. Take to your left or you will see the lotus taken there. Okay, to your right side there is the Sun Mountain. Go ahead and after crossing the mountain you will be at your home. Okay, গতিকে এনেকৈ গোটেইখিনি লিখিব পাৰিব হা. বৰ্ণনাটো দি দিছোঁ পিকচাৰ চাই পেলাই এনেকৈ বাক্যত মানে লিখিব পাৰোঁ বাক্যত. নেক্সট আছে আমাৰ লেটছ লাৰ্ণ সাম টাইপ অফ চেণ্টেন্সেছ. গতিকে ইয়াতে চেণ্টেন্সবিলাক ডিপেণ্ডিং অন দ্য ফাংচন মই চেণ্টেন্সবিলাক ক'ম যে কোনটো কেনেকুৱা হয়. Tom was fond of adventures. Tom and Huck entered the house. These two sentences are assertive sentences. এইবিলাক কি আছে assertive sentence. This is something or some gives information. Information দিয়া sentence বিলাকক কি বুলি কয় assertive. Here two other sentence. Have you thought of the pickaxes who brought them here? এইবিলাক sentence to কি বুলি কম interrogative sentence বুলি কম. ঠিক আছে. তাৰপিছত read the story. Okay, switch on the light please. These sentences are instructions on orders or requests. They are called imperative sentence. যেতিয়া আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ অ'কে এইবিলাকক কি বুলি ক'ম ইম্পেৰেটিভ চেণ্টেন্স বুলি ক'ম. ঠিক আছে. নাও লুক এট দ্য আদাৰ টু চেণ্টেন্স. হোৱাট এ বিউটিফুল পিকচাৰ, হাউ লাভলি দ্য পিকচাৰ ইজ. এইবিলাক কি বুলি ক'ম এক্সক্লামেটৰী চেণ্টেন্সবিলাক ক'ম. য'ত আমি ইম'শ্যনছবিলাক কৈ আছোঁ তাতে এক্সক্লামেটৰী চেণ্টেন্স হ'ব. ঠিক আছে. নাও এতিয়া কেইটামান টুলছবিলাক দি আছে পিকচাৰ সিহঁতৰ নামবিলাক লিখিব দিছে. চ' এইবিলাকৰ নামটো চাই ল'ব. পিকেক্স বুলি ক'ম. ঠিক আছে. তাৰপিছত আছে আমাৰ এক্স বুলি ক'ম. এইটো স্পেড বুলি ক'ম হা. এইটো ট্ৰাভেল বুলি ক'ম. এতিয়া আৰু এটা পিকচাৰ আছে বস্তুটো ইয়াতে অহা নাই ধুনীয়াকৈ. ঠিক আছে. এনেকৈ আছে এইটোক আমি কি বুলি ক'ম হো বুলি ক'ম. ঠিক আছে. এইবিলাকৰ নাম মই দি দিছোঁ চাই ল'ব. এইটো পিকেক্স হ'ব. গতিকে এইবিলাকৰ নাম দিয়া আছে এতিয়া মই দি দিছোঁ চাই ল'ব ধুনীয়াকৈ হা কি বুলি কোৱা হয়. এতিয়া চাব Tom and Huck decided to go on a treasure hunt. এইটো কি চেণ্টেন্স হ'ব assertive.
তাৰমানে সিহঁতে কৈ আছে বস্তুটো হা সেইকাৰণে এইটো এজাৰ্টিভ হ'ব go and search for hidden treasure jo এইটো imperative sentence হ'ব who buried the box in the house এইটো interrogative sentence হ'ব ইয়াতে question mark দিছে নহয় তো question mark দিয়া থাকিব এইটো interrogative sentence হ'ব Tom and Huck ran downstairs এইটো assertive sentence হ'ব dig the ground এইটো imperative sentence হ'ব ইয়াতে ক'ব দিছে নহয় সৰি কামটো কৰিব দিছে অৰ্ডাৰ দিছে গতিকে এইটো imperative sentence হ'ব the boys begin to breathe more easily এইটো assertive হ'ব ওকে এইবিলাক sentence বিলাকৰ নাম লিখিব দিছে let's search the house imperative sentence that expresses order or request is called imperative oh it's a great discovery এইটো exclamatory হ'ব ইয়াতে exclamatory মাৰ্কটো আছে তাৰ মানে এইটো সেন্টেন্সটো কি হ'ব exclamatory হ'ব ঠিক আছে thank god we had a narrow escape এইটো আমাৰ operative sentence হ'ব কি হ'ব operative তাৰ মানে sentence that expresses goodwill or blessing is called operative sentence তো আমাৰ blessing বা ভাল কথা কয় তাতে operative হ'ব ঠিক আছে গতিকে এইখিনি হ'ল নেক্সট আছে আমাৰ এইটো লাষ্ট the two men cried out in joy এইটো assertive sentence হ'ব তাৰ মানে এতি কৈ আছে নহয় আটা পাৰি আছে যে দুনিয়া যেতিয়া বস্তু পাইছে তেতিয়া ই আনন্দতে আটা পাৰিছে এইটো এটা assertive sentence হ'ব ঠিক আছে গতিকে গোটেই সেন্টেন্সৰ বিষয়ে আইডিয়াটো মই দি দিছোঁ ইয়াতে আৰু ইয়াতে মোৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত হৈছে ওকে মোৰ সেকেন্ড লেসনটো ইয়াতে সমাপ্ত হ'ল ক্লাস 6 ৰ ইংৰাজীৰ গতিকে ভালকৈ কোৱেশ্চন লিখিব ওকে আৰু যদি ভাল পাইছে লাইক বাটন প্ৰেছ কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব যদি কৰা নাই কৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং জয় হিন্দ